The word is persuading. Persuading. Reading. Persuading. 1, 2, 3. 2, 1. Pepay. Wrong. Ah? Pitit. Ano ba? Correct. Negi is wrong. Ano ba? Persuading. Ayun, persuading, oh. Unang kasal. Ganda, persuading. Persuading, ah. Eto naman, persuading. Tama ako. Ako magkala sa inyo ba? Andali, persuading ta. Tama, persuading, di ba? Kaso sa converting, yung converting. Hindi, persuading. Tama ako, di ba? Yes. Ay, sa amin kasi mga bisa, persuading.